चंद ही हफ्तों में सब कुछ उलट पुलट गया है। कल तक जो इस्टेब्लिशमेंट के सर एक सिलेक्टेड हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत किए जाने का इल्ज़ाम धरते थे, हाल ही में इसके न्यूट्रल हो जाने को ऐन आइन और कानून के मुताबिक करार देकर दूसरों को भी कुछ ऐसा ही मशवरा दे रहे थे। ताहम सूरत हाल कुछ यूं बदली है कि अब साफ साफ अल्फाज में अफवाज पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारा जा रहा है। जिसकी चिड़िया उसकी बेजा शोहरत का सबब बनी थी, अब कुछ दिनों से तवातर के साथ इस्टेब्लिशमेंट को मौजूदा हुकूमत की नाकामी का जिम्मेदार ठहरा रहा है। सिर्फ इसी एक शख्स की मायूसी काबिल दीद नहीं, खुद मरियम नवाज ने सरगोदा जलसे में अपनी तकरीर के इख्तिताम पर अवाम, मीडिया और अदलिया के साथ साथ वाज़े अल्फाज में अफवाज पाकिस्तान को इमरानी फितना रोकने के लिए पुकारा है। शहबाज शरीफ तो एक अरसे से तसलसल के साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लाडले को मिलने वाली सपोर्ट का गिला करते हुए अपने लिए इसी तर्ज की मदद इमदाद के हसूल की ख्वाहिश का इजहार करते रहे हैं। अब तो ख्वाहिश इस कदर बढ़ गई है कि मुश्किल मुआशी फैसलों के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम को इस्तेमाल किए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी तरफ कराची जलसे में मौलाना के तेवर भी बदले नजर आए। बदकिस्मती से कौमी अदारे इस वक्त ऐसी सूरत हाल से दो चार नजर आ रहे हैं कि जहां मुहावरे की छिपकली को ना तो निगला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है। कई रोज से शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती तो हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। क्या वो ये बात अपनी तरफ से कह रहे हैं? नवाज शरीफ मुल्क को दरपेश मसाइल का जिम्मेदार अक्टूबर 2020 से ही मखसूस शख्सियात को ठहरा रहे हैं। अब ख्वाहिश के मुताबिक सपोर्ट न मिलने पर हुकूमत और असम्बलियां तहलील करने की बात कर रहे हैं। मुल्तान में इमरान खान के गैर मामूली तौर पर बड़े जलसे में जहां एक तरफ इमरान खान ने बताया कि वो हुकूमत को वक्त देना चाहते थे ताकि उसको लाने वाले शर्मसार हों, तो ऐन उसके बाद एक टीवी प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को चारों तरफ से घेरे जाने और लाडले की मुबैना पुष्पनाही का शिकवा कर रहे थे। अंदरी हालात यूं महसूस होता है कि आइन और कानून की सरबुलंदी सब्ज किताब नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिशात और मफादात से मशरूत है। अपने अदारे से मुतल्लिक साबका फौजी अफसरों की भारी अक्सरियत जो गुज़श्ता हफ्तों कुछ मायूसी तो कुछ गम गुस्सा की मिलती जुलती कैफियत से दो चार थी, अंदाज़ा है कि अब उनके दिलों में उन बेचैन सरों से मुतल्लिक ज़रूर कुछ हमदर्दी के जज्बात नमू पा रहे होंगे कि अंग्रेज़ी मुहावरे के बाद जो ताज पहने हुए होते हैं। ये एक हकीकत है कि इमरान खान को एक मुनज़्ज़म और तयशुदा हिकमत अमली के तहत इक़्तिदार से महरूम किया गया था। अब तो सभी मानते हैं कि जहां हिकमत अमली कामयाब रही, नताइज का अंदाज़ा लगाने में सभी नाकाम रहे। चनाचे वो सब छोटे बड़े जो इमरान हुकूमत गिरने के बाद इत्मीनान से यूनिटी गवर्नमेंट के मज़े लूटने के ख्वाब देख रहे थे, अब उसी यूनिटी गवर्नमेंट के वजीर आज़म के सख्त माशी फैसलों का बोझ उठाने को तैयार नहीं, सख्त फैसले लेने को तैयार नहीं और इंतखाबात में उतरने से घबरा रहे हैं। गूमगू की इसी कैफियत में अब इस्टेब्लिशमेंट पर एक बार फिर झपटने के लिए अपने ताक़त तेज कर रहे हैं। आम तासुर यही है कि ऐन असर के वक्त एक गैर मकबूल हुकूमत को गिराने के पीछे बड़े सियासी खानदानों के पेश नज़र कुछ मकासद थे। कलीदी अफराद के खिलाफ करप्शन केसेस को ठिकाने लगाना एक बुनियादी हदफ था। चुनाचे हुकूमत संभालते ही रातों रात मुल्की कवानीन को बलाए ताक रखते हुए संगीन मुकदमात में मुलव्वस अफराद के नाम ECL में से निकाले गए और हुकूमती ज़ोमा के खिलाफ मुकदमात की पैरवी करने वाले प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। इस पर अवामी रद्द अमल आया और इसी रद्द अमल ने बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेने पर मजबूर कर दिया।
حکومتی زوما کے خلاف مقدمات کو بے اثر کیے جانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے علاوہ لوٹا کریسی کے خلاف آنے والے 2 عدالتی فیصلوں نے حکومت کو مزید مشکلات میں ڈال دیا۔ عمران حکومت گرنے کے بعد دوسرا ہدف عمران خان کو سبق سکھانا تھا۔ کچھ ثابت ہو یا نہ ہو، کچھ دن کے لیے ان کو جیل میں ڈالنا ضروری تھا۔ اس خواہش کا اظہار سر عام کسی اور نے نہیں، خود مریم نواز نے بار بار کیا۔ اگر تو سازش کے نتائج عین توقعات کے مطابق نکلتے تو عمران خان اور ان کے حمایتی آج ضرور جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہوتے۔ تاہم متوقع عوامی رد عمل کے خوف نے حکومتی اتحاد کو اب تک ایسی کسی بھی کوشش سے باز رکھا ہوا ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ امریکی ایما پر کیے جانے والے رجیم چینج آپریشن کا تیسرا ہدف کلیدی تقرریوں پر کنٹرول اور انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی نگرانی کو محدود کرنے سے متعلق قانون سازی کے ذریعے سویلین بالادستی کے اس خواب کی تعبیر تھا جو حسین حقانی جیسے ننگے وطن مہروں کے ذریعے مشرف کی رخصتی سے لے کر آج تک دیکھا جا رہا ہے۔ عمران خان کی طرف سے تمام تر گلے شکووں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر معاندانہ پوزیشن نہ لینے کی بنا پر یہ خواب بھی فی الحال تو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف سندھ کی حکمران جماعت اب بھی پر امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے تو امریکی امداد کے بل بوتے پر 1-1.5 سال کے اندر عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ خیال یہی ہے کہ امریکی کہ جنہوں نے افغانستان میں اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اربوں ڈالر لٹائے، ہمارے ہاں بھی من پسند حکومتوں کو برقرار رکھنے کی خاطر کچھ فنڈز مختص کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ سوال مگر پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ 7 اشروں میں جہاں امریکی فنڈنگ نے کئی فوجی اور غیر فوجی حکمرانوں کو عوام پر مسلط رکھے جانے میں ضرور کلیدی کردار ادا کیا، کیا محض بیرونی امداد کے بل بوتے پر معاشی استحکام حاصل کیے جانے کی کوئی مثال قوموں کی تاریخ میں ڈھونڈے سے ملتی ہے؟ اندرونی حالات دکھائی تو یہی دیتا ہے کہ یونٹی حکومت کی کوشش ہوگی کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر قومی اسمبلی سے جلد از جلد نیب قوانین میں ترمیم کے علاوہ انتخابی اصلاحات کے بل منظور کروا لیے جائیں۔ جانتے ہیں کہ جلد انتخابات کے سوا کوئی چارہ نہیں، تاہم نومبر کے مہینے کو بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ مجوزہ انتخابات کے نتائج جو بھی ہوں، اندرونی اور بیرونی محاذوں پر سازشوں میں گھری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اطمینان کا سانس بھرنے کے دن ابھی دور ہے۔